Ajo-ajo aman bantang. Uga kak ndu lagu tak endandai. Ngeluh ngebas pusuh ndu. Krina lagu si erkuasa tuhu-tuhu rehibas pergumulan nari. Ema pergumulan kala si erkinitekan si ngikutkan Tuhan. Pergumulan sinuliskan lagu endandai ya kala sitek ke Tuhan Yesus, singkelengi Tuhan Yesus, tapi mati anakna. Ijema ia ergumul la idahna jahat Tuhan, laya curiga man Tuhan. Tapi ndarat pucin bas pusuh nanare. Adina bahasa Indonesia dan nyamanlah jiwaku. Tapi bahasa aslina it is well. Artina enda mahuli man bangku. Kai mahuli man bana mati anak nandai labu banla ati Tuhan keleng ia labu ban ilupakan Tuhan ia labu ban jahat Tuhan man bana tapi mati anakna ban si mahuli kubas geluhna ban alasan tole idahna keleng Tuhan bas geluhta nggo kita rekini teken buwe si lasikap siakap sila bagi ukurta. Tapi kala si engkelengi Tuhan, kerinana si izinkan Tuhan jadi bas geluhna. Laya curiga man Tuhan, tapi idahna ekin mahuli man bana. It is well, mati anak-anak, mahuli man bangku, mahuli bandu man bangku Tuhan. Kupuji kamu, mati anakku, mahuli banduman bangku. Makana tulis kena kini ulin Tuhan. It is well. Enda mahuli, mati anakku. Enda pusuh kala arkini tekan. Pusuh kala si erkeleng ate man Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 20 kerinana mabasi mahuli man kala siarate keleng man Kristus kulihi sekali nari kerinana mabasi mahuli man kala sirate keleng man Kristus enda mabas geluhdu enda mabas geluhku enda perlu si gumulkan lebih-lebih Tuhan. Kai si jadi bas geluh tandai. Ban mahuli man banta. Man bas geluh ta ku ikutkan Tuhan, ku kelengi Tuhan. Gelahna bagenda perlu kurenta. Tapi si jadilah bagi si jadinda si mahuli. Enda mekala sirate kelengman Kristus. Wari minggu enda temata lid kuban bas khotbah minggu sekolah minggu dewasa. Biasa temata kuban bas khotbah peduakan. Tapi temata sekalenda kupilih ibas sekolah minggu dewasa. So pelengasi bagi sekolah minggu dewasa kai kak ndu si paling ngeri bas ngeluh enda.
kaya kandusi man kebiarankan kel geluhenda. Kematen ni nawarni. Man banta ka kaingi kandu. Kami kang biar pas geluhenda. Kai kam si biar nakal. Mati lamaan biar kamari. Kaya nari kam dewe si biar na ya. Hukuman, deba biar kaya hukuman. Lape man mati pelo dalik lahula yukum enda kami ya. Deba nari kaya kam si biar na. Sirang ras dibata. Deba nari. Payong krina si kata kendui. Kai kami si biarna bas ngeluhenda. Adi bapak ni baca cicit ya si biarna. Kai kami si biarna bas ngeluhenda. Dia bilang nanti biar kai peri. Payo krina si kata kendundai, tapi sada pelang indungna siman kebiaran kendai. Singerina simbiarna kita bas ngeluhenda. Ema dosa. Dosa masih paling menakutkan. Ngerin dosa asangkan setan. Payung biar kita kematian janari rehna. Payung biar kita hukuman janari rehna. Payung biar kita sirang ras dibata. Sirang ras dibata ijanari rehna. Dosa nari. Tapi dosa sing ngeriman kebiarankan enda lanai si gejap, lanai si teh, lanai kita sadar eme uluna krina kegulutan. Dosa rusur si begi. Dosa ibas bahasanta enda 4 huruf ngenca. Dosa. Adina bahasa Inggris resitik na kape sin bagi. Dosa ndamo ulu krina kegulutan. Jadi kaikin dosa. Ijanari kin rehna dosa. Ugakin manusia ndamu ku dosa. Enda maman ukuran tawari minggu enda. Kaikin dosa. Ibas kita kalak karo lengape si begi kata dibata. Sita lit dosa. Bas kalak karo litka istilah kedosaan. Tapi kaikin dosa si katakan pustaka. Mari sinin si pemena sada Yohanes pasal 3 ayat 4. Wari minggu enda sada sekolah minggu ta si penting.
Sebab na enda sidahi ku uluna kebiaran, kini seran, kengerian, kematian manusia. Siogeras ras sada Yohanes pasal 3 ayat 4. Sada 2 ya. Kala sirbahan dosa ilanggarna pe perintah di bata. Sebab dosa mengelanggar perintah di bata. Ibas pustaka siwa dia mbue istilah dosa. Tapi hari minggu enda si pelajari sinin saja si paling inti. Rasi banci tangkas man banta. Kala karo, kala Batak, kala Indonesia, kala Asia, kaikin dosa. Kala sirban dosa ilanggarna pe perintah di bata. Perintah di bata sita kita lit 10. Enda perintah utama. Lit perintah, lit larangan ije. Laku toh piga si kam enggo sadar si enggo langgar ndu iba 10 perintah ndai. Ula sembah ndu di bata si dewan sembahlah aku. Ula bandu gana-gana, ula bandu gambarna, ula mungkuk kam rjimpuh uje. Pertama, kedua, ketelu langsung enda berhubungan ras diri di bata. Keempat, ingatlah warisaban. Enda maksudnya perintah di bata. Tapi boleh dengar ngeperintah-perintah si dewan, tapi 10 perintah si utama. Jadi dosa dan ngelanggar perintah di bata. Kamgor dosa langgar ndukin perintah di bata. Piga langgar ndu. Kerina nina. 3 kali langgar ndu. Adi bage mbueng dosa ndu entah siti. Sikap kak ndu bando sandai. Uga kak ndu akibat na bando sandai. Ugange sinana mindu ibando sandai. Melas ngalah melimber go ketuje kri nama endam akibat dosa, akibat kita melanggar perintah di bata. Tapi pasal 5 ayat 10 itu sada Yohanes sendai ndai sada Yohanes 3 ayat 4 enda sada Yohanes 5 10 itu nina krina perbahanan si salah dosa kap. Jadi melalang perbahanan tak salah dosa krina naik.
Janahna engkai kin maka bagi serius na dosa. Engkai maka bagi ngerina akibat dosa. Dosa enda si cedai hubungan taras di bata. Di batandai sinepa kita, di batandai sinatang geluhta, di batandai singkelengi kita, si cedai lanai kita ngit itruh kuasana, lanai kita ngit teman ras iya. Enda mendosa. Tapi labos saja si cedai hubungan taras di bata, si cedai hubungan taras dirita. Maka kalak sirban dosa, labos saja ras di bata lanai sikap hubunganna, ceda hubunganna, ras diri dape. Ntereng kalak lanai terterima sa dirina. Maka bunuh diri ia. Engkai ban enggo ceda hubungan naras dirina. Uga buena anak remaja sing nguda-nguda bunuh diri. Kenca ia medem ras dilaki. Engkai maka bagi lanai ia banci teman ras dirina. Ras di bata lanai teman, diri lanai teman. Uga ras kade-kade, ras keluarga tapi ceda hubungan taban dosa. Uga ras teman peceda. Uga ras kalak si deban, ras kalak si deban peceda hubungan ta. Uga ras doni enda tinepa di bata. Ban manusia dosa nggoturah duri bas tanah nari. Lanai teman doni tinepa di bata enda. Enda ban dosa. Makan aku sungkun dai kam kaikin singrina bas geluh manusia. Singrina ban dosa. Aku selaku hamba Tuhan terus aku menghadapi pergumulan manusia si ergumun ras dosa. Biga-biga kalak cerita ia uga ia bunuh diri gagal. Uga cuba kena bunuh diri lit singa batisa. Tanahna piga-piga nina mandang kulaman ise pe ku katakan kecuali man bandu. Tiap bagian ningkala reh biarku. Situhuna pak nina. Nandeku bapangku lama teksa kejadian enda. Latakna enda pergumulanku. Tapi enda bandosaku sadenda. Laku tahan ngenen jelma sinterem. Reningku engkai. Kuidah jelma sinterem. Icemo kuidah ia menghakimi aku.
Lit kala darat bas persekutuan gereja nari. Perbahan lana ia tahan ngidah temanna. Padahal sada pe temanku dalam teksanina. Tapi babanku enda lanai terbaba aku pak. Kujaku turikan. Maka naman bandu pe situhuna labu ate kundai kuturikan. Tapi ban sedakna ku akak nggo lepas ku kirim man bandu. Kusungkun asa kai nggo dekahna lewat 10 tahun. Selama 10 tahun enda tiap hari enda mesindehkeun aku. Adinggo ku bagi enda toto aku anjar ku balas. Pagi pe ku ingat noto kensa. Engkai maka bagi ise pela banci Indonesia adina enggo bagi tuntutan akibat dosa. Reningku biasana bersyukurlah. Ijemba kesasi badia kam. Lang baci kam mering, banci kam bunuh diri. Janah biasana nina, uwe pak, ngom 3 kali kucubakan. Menakutkan dosa, ngeri dosa. Jadi engkai maka bagi ngerina dosa. Kai dosa si paling serius man bandu. Sepanjang Alkitab litelu dosa si paling serius. Bas perjanjian lama perjanjian baru. Langkrina ngedosa enda ngeri. Tapi si paling serius litelu. Karena penyembahan berhala. Engkai makana serius ke dosa penyembahan berhala. Perban lanai si breken kehamatan kemuliaan mandi bata si pantas ngaloken sa. Nggo si breken man si debat. Berduakan dosa munuh. Munuh bas pustaka ibenai ibas kejatuhan Adam kudosa ibunuh di bata minter biri-biri gunan ndungi dosa Adam Hawa. Tapi anak Adam ras Hawa labo biri-biri bunuhna. Anak Adam ras Hawa Kain bunuhna agina Habil. Makana ijumpai di bata Kain. Kain engkai maka bagi ngerina perbahanan du. Di bata sendiri pengeri akapna. Di bata sendiri pengeri akapna perbahanan Kain munuh agina Habil. Munuh enda dosa si serius. Tapi renindo aku lah munuh. Tapi Tuhan Yesus katakanlah ise nembah Athena seninana yang gomunuh. Maka Kain sebelum bunuhna Habil enggo adili di bata ia. Kain engkai maka jujuk dayondu. Adi mehuli perbahanan du tentu siang ayondu. Enda medosa si peduakan si
serius ngeribas pustaka. Si petelukan dosa erlua-lua. Enda penghakiman sepanjang kala Israel serius. Tapi lihat si paling mengerikan sidah, uga Tuhan menghakimi Daud. Jadi engkai makana dibata menghakimi dosa. Sioge ibas 2 Samuel. Dua Samuel pasal 12 ayat siwa. Sioge ras 2 Samuel pasal 12 ayat siwa. Sada 2 ya. Engkai maka lakam ngergaken perintahku. Enggoi bunuh du Uria. Ibelepas du ia ibunuh bangsa Amon. Cenari ibuan dukan dekaran. Engkai maka lakam ngergaken perintahku. Perintah si penemken ulamunu. Tapi Daud bunuhna Uria alu cara si ise pela meteksa. Itamana Uria ibas daerah perang si paling bahaya, ia benarah lebih ula kawali. Jadi dosa dalam ngergaken perintah dibata. Adi Pak Jokowi perintah kena. Kam harus vaksin nina umpamana kuku tata enda iya. Adina enggo begindu sengaja lakam gi la ikutindu perintah nanda enda melakam Muhammad manbana. Jadi tiap dosa siban kita si pemenaje la kita Muhammad mandibata. Maka kala munu engkai maka bagi biarna ia lalap. Ya Australia lid sekala perbapan rubati ras dekarana cincang nan dekarana da rumah. Ikalina kuburna bas ruang tamu rumah nandai. Kenca bage idilona tukang ganti keramik nina. Persis pasangna keramik bagi keramik sebelumnya. 3 hari kemudian lapor kena ku polisi bahwa dekarana ngodekala mulih ku rumah. Polisi Australia serius ndarami saladat sah. Maka minta maaf polisi ladat kami dekarando. 2 tahun kemudian empoia ku gereja ia jadi pertua i gereja. Tapi 15 tahun kemudian pagi-pagi kiam ia ku kantor polisi. Mama ngate polisi nina tangkap aku, hukum aku engkai.
Si pernah kulaporkan dekaraku bene aku menusa. Polisi late dekarana peduakan late ban ia enggo pertua bas gereja. Tapi nina man polisi nda gali ruang tamu rumahku. Ijeda cincang nang penggel-penggel tulan dekarana. Ibas pengakunna wari kubunuh dekaraku la pernah laku ingat. Jadi engkai maka la pernah la ingatna. Lid di bata si terus ngerana man bana. Engkai ibunuh ndu tinepaku. Dosa ngeri. Maka adilit ilat das pusukta kubunuh. Enda ngeri lebih-lebih di bata. Jadi dosa langergakan perintah di bata. Nina tole Tuhan mandaud ibas 2 Samuel pasal 12 ndai kundar si oge ayat 10. 2 Samuel 12 ayat 10. Nina sada dua ya. Arkitek sie ibas tiap tingkat kesusurendu tetap lid piga-piga kala si mate ibunuh. Sebab gunandu aku jana enggo ibandu dehara uria. Enda dosa lua-lua. Kaikin lepakna lua-lua. Pasti pentung pernah ya saksi. Ia naik motor truk. Ngerana supir truk ndai je ras kenekna hugaya ku pelacuran dungna ku tegur nina engkai maka kena ku pelacuran lakin terkena elepak dosa. Hah? Dosa? Ku bayar sama-sama senang. Dosa ndai tang-tangna biar kita. Tapi adinggo terus lanai si begi teguran hati nurani. Hati nurani mewakil di bata. Dosa erlua-lua perzinahan. Enda mankala si enggo erjabu lika dilaki si debat entah diberu si debat di luar dilakina entah di luar dekarana gelarna perzinahan. Tapi lid percabulan enda mankala si lenga erjabu tapi tindak kena mandi laki entah pe mandi beru bagi kala si enggo erjabu enda seri lebih-lebih di bata mankala si enggo erjabu nina pustaka enda perzinahan erlua-lua adilid di luar nekarantan di luar perbulangan tapi kala si lengar jabu lid tindak kena man sekala dilaki entah man sekala diberu bagi perbulangan bagi dekarana percabulan seri. Jadi kaikin ngenda masalahna. Nina Tuhan mandaud sebab ihinandu aku
jana enggo ibu andu dekhara Uria. Enggo tetapkan di bata, sada di laki, sada di beru, ibas perjabun, dua jadi sada. Adila bas perjabun, jana adila engencang, enda anggo penghinaan mandi bata. Engkai maka anak remaja ndai bunuh diri Athena, jana enterem bunuh diri. Ban enggo ia medem ras di laki, entah si di laki medem ras di beru. Kai je masalahna je enggo hina kap nabana. Aku mon latih kuku begi. Tapi katakan na hina ko kap enggo bangku pak ni. Engkai maka hina akap diberu adinggo bene keperawanena sebelum ia erjagu. Enda bantinda kena menghina si nepa ia. Wari enda dosa lanai siakap serius. Dosa lanai si idah uga di batangan dosa. Di batangan dosa manusia, sada penghinaan manusia mandi bata. Adi si bunuh manusia. Lah kita menghargai di bata si nepa manusia. Adir lua-lua kita cabul geluh tandai si hina di bata si nepa iya ras si nepa kita. Daud ijenda lit 4 mate bas anaknya. Telu langsung mati, sada iperkosa turangna. Amnon memperkosa Agina, Tamar. Tamar turang Amnon anak Daud enda enggo seriras mati. Janaman kala Israel adi turangna memperkosa ia melebihi kematian. Jana sebelum anak Daud si tubuh arah Betseba langsung mati. Maka iperkosa Amnon Tamar, endam si peduakan Amnon sendiri ibunuh Absalom pe anakna mutelu. Jana Absalom sendiri ibunuhna Athena Daud, dumna tintera Daud munuh Absalom. Adilah si idah uga di batang ngenen dosa biasa siakap. Biasa siakap erlua-lua. Biasa siakap nembah teta kalak si dewa. Enda serius. Janahna si kuida pergumulan kalak dasim perat bas keluarga. Deba langsung itah keluargana. Janah bue silatah keluargana. Seputar masalah enda.
si teremna masalah terlua-lua. Lid masalah perencanaan pembunuhan. Iba sadawari li sekala kuinjili. Dungna sengget dia. Baningku bagenda. Tak hendukin ja gegehna berita injili. Ia kalak bayak sanga kuinjili ia cerita ia uga kini baya kena. Ia polisi lit pestolna ban kuidah lit kapna modalna gegehna jakin gegeh dibatai ningku man bana tak dukakin ja gegeh injil le ningku ninnaku reh ningku man bana gelah tak du ja gegeh injil gegeh dibata berita si kukatakan man bandu sanga Yesus iciduri kala ihina kala ipakuken kala ia kudatas kayu persilang darat das babah nanari Bapa ampuni kala kena ije tangkap na tenaku bujur ni naman bangku tendu pagi mindai teku kubunuh anak dai enda sangana ku persiapkan rumah sen untuk negaraku anakku pagi mindai teku kubunuh bujur kalnina adilamin dai ku begi kata kendu ija kemenangan go kubunuh ia enda ngamasalahku simbratna selama enda ni igangguna geluh kunina lanai pilihan man bangku harus kubunuh ia asa gundari sekia hamat naman bangku sebablah pernah ku begi bagian ena mengerina dosa uga ading go bunuh sekala jelma janaman banta munuh langsung bunuh bas pustaka termasuk aborsi termasuk adi banci minda iya si sampati si pedian seriras munuh jadi uga kita cinder ilebe-lebe di bata ading gondai si ban gana-gana ading gondai lit sura-sura tamunuh ading gondai kitar lua-lua endama sumber kesusahan manusia janahna pemerintahan doni adalah boleh sempurna salah sada pemerintahan ta si melawan Alkitab iizinkan pemerintah deba 2 kali 3 kali erjago banci 2 negara banci 3 banci 4 banci bercerai kerina enda melawan biak di bata lah pernah mengizinkan perceraian maka nungkun ka kala parisi man Tuhan Yesus engkai maka pedian Musa kala ngurus surat cerai nina Tuhan Yesus ban kedegilan hatindu labo pernah izinkan di bata Musa suruhna urus surat cerai gelah nakam sanga ngurus surat cerai dai erku suruh kurundu maka nina Tuhan Yesus ise si ceraikan deharana
Erjabu ia raskalak si deban, ia enggor lua-lua. Bagai pendekharan nandai, adi erjabu ia, jana singem poi sape, geluh bas erlua-lua. Engkai maka bagian dari Tuhan Yesus. Sebab si enggo i persada di bata, labanci isirangkan manusia, ertina. Batang lebih-lebih di bata, krina surat cerai, lalit ertina. Maka kala sir jabu mulihkan, ia geluh bas erlua-lua. Sebab bas keputusan di bata, surat cerai lalit ertina. Lebih-lebih di bata, ia tetap perbulangan dekarana sindube. Maka nina Paulus lanai kamancir jabu, adir jabu mulih ku perbulangan du, mulih ku dekarana. 3 kali ku tangani enda, lit sada Muhammad dia taat dia, ku ulihi perbulangan kumbarenda nina. Dongna rahasia, go kali anak na gundari. Tapi lit kasada ku ulihi perbulangan kumbarenda nina, go karjabu perbulangan na. Tapi lit sada layang git, terus perbulangan kalah. Endam si ngeri ku akak. Kai kok gak ngeri na? Ia pada pendibata lanai pagi lit. Kai bebanci pembelanna. Selain terimana hukuman neraka, rasa lalak in neraka. Gue dosa bas pustaka, tapi kai si ku katakan si telu enda masih umum. Lit sadanari enda latrida, tapi enda pernah iukum di bata ka Musa. Engkai maaf, iukum di bata Musa pernah, Daud pernah. Musa ja enda dosana, nina di bata man Musa ngerana kaman batua, gelah ku pedarat lau bas batuah nari. Sebelumnya pernahkah perintahkan di bata man Musa, ngerana Musa darat lau bas batu nari. Alu ikut tongkat nama peksa. Tapi si peduakan lanai baca ikut tongkat, harus ngerana saja. Nina Musa mankala Israel atendukin i pedarat kami lau bas batu enari. Emang tempat biasa. Tapi ijema ibuat Musa kemuliaan di bata. Di bata ngendai si pedarat lau bas batu nari. Atendukin kami. Erbahan ca Musa labengket kutana Kanaan. Daud kai ka dosana enda. Hitung prajurit tanina manjawab. Nina jawab ula. Nina Daud, perlu kita sensus. Lang malas tekari jumlah prajurita. Ijema bernginang rana di bata. Mate bangsandu 70.000 entah kundeskan iaman musuh. Daud sendiri tekna dosana. Nina Daud, la ateku musuh ngukum aku, tandibatalah ngukum aku. Maka paginna kena penakit sampar 70.000 mati kala Israel. Situhuna kala Israel sendirilah teksa. Daud ibas pusuhna sekedar tempa, sekedar hitung prajurita. Tapi Daud situhuna ngenen
ia uga erkuasana ia. Endam jadi Nebukadnezar, maka ia jadi rubia-rubia 3 tahun bagi kambing. Itatapna ibas tembok Babilonari endam bekas tanku. Janah padan si baru Herodes. Rehning kalak si megi ceramahna. Enda labo manusia ngerana di bata ngerana. Herodes labo kata kena aku di bata. Labo kata kena uwe. Lo kata kena bagi. Tapi asum enda labo manusia singrana tapi di bata ngaloi pusukna setuju ia. Nama dosa-dosa si serius. Ugaban adi enggo kita dosa. Uga si ban maka banci pula kita bas dosa enda nari. Sebab dosa enda bas pusuh ta ladame, bas geluh ta lid lalap masalah. Adila idungi. Janahna enda labo menarik, labo berita kabar baik. Tapi enda fakta Alkitab. Kaye Daud enggo mengalami di bata dosana. Tapi na akibatna 4 nari anakna musti tangis ya na tak usah. Adikku ni nenda ngeri ku akap. Perban bas pusuhku adi dosa godung. Kama kali dengan konsekuensi dosa dunia enda. Adilah bage lalit keadilan di bata. Karena bandu dosa aku induku Tuhan alamina. Tapi berakibat dengaku kesusurenta. Lah kandung ngeri. Aku ngeri ku apa. Jadi kita ngeluh labo guna kita saja. Kita ngeluh guna piga-piga kesusuran. Adi bagi serius na dosa, engkai maka kita lalap kompromi. Adi kaladoni bagi, engkai maka kita tergoda ka bagi. Tapi lihat sate di bata belin man bantah. Lah kita langsung hukum nakun neraka. Janahna lid dengan brena serpang pula pengalami dosa. Nina baca saya pasal 1 ayat 10. Yesaya pasal 1 ayat 10. Tole nina Tuhan, marilah makasidungi cakap tak enda. Kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi ku peridi kam bersih bagi salju. Amin lagi arkiteken dosa andu kam gombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Ngor kubang-kubang ibahan dosa. Tapi enterem kala nggoyar kubang-kubang bandosa, lah gejap ner kubang-kubang, lah gejap na bana lepang.
Terus ilawan na di bata, ibela naman bana. Kala Israel ijenda, lagejap na bagayar dosana. Terus dengar ya ruku rumah pertoton rendah yang muji di bata brena persembahan na. Enda merbahan sakari ibuang di bata ia ku Babel. Ban bagi mekengna pusuhna. Ema karena kitab Nabi Jeremia ema persiapan di bata guna ngukum umatna. Meserar bangsa kita sadar kita berdosa. Susah. Karena lit sada dosa sila teralami, enda mendosa menghujat Roh Kudus. Engkai maka katakan dosa menghujat Roh Kudus, sada dosa sila teralami, ugakin dosa si menghujat Roh Kudus. Dosa si menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus si menyadarkan dosa anta. Maka adi begindu kata di bata, ipetangkasna dosandu, ulah kal tutupi dirindu, ulah kal bela manbandu, ulah kal kiam kam. Bas penerangan Roh Kudus kesah si badia. Enda menghujat Roh Kudus. Mari sini nanti si ibas. Ibrani Heber pasal 3 ayat itu. Heber pasal 3 ayat itu sewaluh sekala kam mugesa. Maka bagi si katakan kesah si badia, adi begitu surah di bata wadi enda, pula pemersi ukur bagi asum naik isi bak di bata, bagi naik asum kam ibu pasir, asum yujidu di bata. Jenai Eugenie di bata, Icubaina Abu Nina di bata, Abinda Bedah nakai si ibu kubahan, kidekah 40 tahun. Kita si maka nembak ateku ia, aku mengatakan, megati ia nembak, rai kena dahta. Nimbak lang ikutkan pedah-pedah di bata. Sadanari perbahanan Rasul-Rasul pasal 7 ayat 51. Sindai Heber pasal 3 ayat 7 sewaluh si peduakan perbahanan Rasul-Rasul 7 ayat 51. Kesah si badiandai ngerana ia si begi banna sura di bata. Tapi si pemersi pusuhta endam ninanda ibas Heber pasal 3 ayat 7. Sioge sadanari perbahanan Rasul-Rasul 7 ayat 51 skala kagam mogesa. Perbahanan Rasul-Rasul 7 51. Penulis Heber singat kena ugana ini kala Israel nula tegoren di bata bagai pejenda khotbah Stefanus
situri kena man guru-guru agama Parisi. Ninandai Stefanus ibas pasal 7 ayat 51. Oh kam si keras kepala, ukur ndu bali ras ukur kala perbegu langit megiken kata langar ngadi-ngadi isi mbandu kesah si badia bali kam ras nini dunai. Pendahin kesah si badia nina Tuhan Yesus li telu bas pusuh manusia, menyadarkan dosa, nurikan hukuman neraka, ise si benar eme Kristus. Jana terakhir pendahin kesaksi badia guna nalamatkan manusia, hukuman neraka aditulakna Kristus. Jadi kesaksi badiandai ibabana penggejapan di bata man banta. Kupake enda istilah penggejapan. Kai jenda gelana banci si erti uga seriusna di bata ngenendo santa. Bagenda meban kesasi badia. Ijanda kita ngordosa enggo bagi cedana ate di batang kita disadarkan kesasi badia kita uga kita la Muhammadna uga kita cahatna man di bata endam si ula si tulang. Jadi menghujat Roh Kudus menolak kesadaran ibas kesasi badianari karena dosanta. Jadi menghujat Roh Kudus, menolak pekerjaan Roh Kudus ketika Roh Kudus menyadarkan kita sudah berdosa dan kita menyembunyikan dosa kita. Maka Nina Amsal, orang yang menyembunyikan dosanya tidak beruntung. Bahasa karo kala simunikan dosana la ikelengi. Sinin ibas Amsal enda musti piga-piga ayat sini. Sebabna la tangkas man bantah uga serius na dosa. Amsal pasal 8 kuakap tah pasal 20. Orang yang menyembunyikan, ya, Amsal 20 ayat 10 telu. Labo manehenen jelma sinterem uga. Ulah nindu kalak sinterem pe bage. Lam. Si perlu nindu ce uga di batangan kam. Uga di batangan aku. Uga ate di batangan nageluhndu. Enda mesiman bahan entah. Sioge Amsal 20 ayat 10 sada 2 ya. Kala simunikan dosana laban cisangam. Kala singaku kending nadingken dosana ia lemi dibataka. Kala simunikan dosana laban cisangam. Kala singaku kending nadingken dosana ia lemi dibataka. Munikan enda melindungi diri gelah ula ibongkar Roh Kudus dosandai. Daud adi nindu Mazmur 32, Mazmur 50 sada. Pengakun Daud bagenda. Asum laku aku ken dosa-dosaku. Keri gegehku bagi remang kena las matahari.
Oh Tuhan, di bata hukum duaku. Daud sangat lengarena binatang, engkau bagi latih nakapna. Maka pernah jumpa aku Jakarta, meriah aku ras. Kuida, gulu dukur nama gihot bandai pe. Kusungkun, bapak kenapa? Sakit kali. Dau ya Tuhan nasaku, sangat sindape enggo 50 umurna. Tapi ras kami rusur. Aku heran, meriah kak naras kala daerah. Ya sewayana. Dia sangat sinda 2 kala. Tiap ku Jakarta aku pegancih iya di luarku. Makanya sudah sama siapa Nina? Adil ngarasi sepeningku ras kita ya Nina. Baba naman ijemput naku ingan kos. Pagi adila sekolah di Lonaka. Tapi basa dawari kuidahya megikan khotbah daw. Nuna ku sungguh, bapak kenapa? Renina begitu sakit kali jan rikin di Lonaka sakit kali. Kenapa? Sakit kali. Dungna babana ku ke rumahna kata kena latar belakangna bapana subayana remaja nari ngobre bapana ia mobil Mercy keluar masuk diskotik lalak dahina. Tapi kelengi Tuhan ia selamatkan Tuhan. Bertobat ia. Engkau kencaya bertobat nda ikut kena Tuhan 3 tahun engkau kencaya kini teken. Bermain-main ia. Ku kolam renang ia. Pilihna kolam renang silit ije diskotikna. Dungna kata kena jema aku dabu. Renina sakit kali. Dung sindai sehasa gundari kamir teman bas Facebook. Lanai pernah kuidah bagi riahna kapna. Kena jumpa pe kami ku Jakarta bagi lalak perasanna la bebas. Tapi anda ku ingat sakit kali. Kam rasa aku banci enggo selamat. Tapi mon lit pencobaan kurang malam atendung geluh. Cuba kendu bagi simbarenda. Ije kita lanai ergegeh mempertahankan kebadian tanggeluh. Ijema ndabuh kudosa elanai tanggung suina endam si idah kita baskala sindabuh kudosa bas pustaka bagebe si idah kita doni enda. Jadi adinggu kita dosa uga sadar. Endam nina Daud Mazmur 50 sadar. Mazmur 50 sada adilah aku silap ayat 10 pitu. Mazmur 50 sada ayat 10 pitu.
Sioge ras Mazmur 51 ayat 10 sada 2 ayat. Persembahan ma bagi abas bukuku bagi. Mazmur 51 ayat 10 persembahan singena atendu ni ayat 3. Lit debas 10 lit debas 10 lit debas 10 siwa. Sioge persembahan singena atendu o di bata nina sada 2 ya. Persembahan singena atendu o di bata ema pustu siketam ukur metero ingin cerah ema sirah belakang. Uwe nina Daud persembahan singena atendu o di bata ema pusuh sigetem ukur meteruh dingin jerna mesila itulah kai jenda hubungan na pusuh si getem ras ukur meteruh si tahan dosa anta si bela manbanta lagi tempusuh ta erkite kan meganjang ukur ta. Si tuhuna Daud enggo mendekah itegor Roh Kudus ia. Makana pernah ngertoto ula ibu ando kesandu si badia ibas adep-adepen kunari. Tapi uga maka getem pusuh Daud. Si Tuhan Roh Kudus engkau cukup menggetemi kita bagi teman kundai. Tidak ya, sakit kali janin. Sangana khotbah Pak Stephen Tong lebih sakit kali. Kau nggak tahu nih, sakit kali. Si Tuhan engkau cukup. Tapi Daud ugakin di batang getemi pusuhna. Yutus di bata Nabi Nathan ku rumah Daud. Istanana. Daud sekala raja. Nabi Nathan nabi. Lalit witna, lalit kintrana. Tapi enda hamba Tuhan. Hamba Tuhan labaci ipengaruhi duit labaci ipengaruhi jabatan. Nathan reh ku istana Daud nina Nabi Nathan. O raja lit teku kuturikan man bandu perkara. Nina Daud turikan. Iturikan Nabi Nathan. Lit mesekala bahaya kalembue biri-birina lembuna. Lit sekala musil tetangga kalak bayak endandai. Seh musilna kasada ngenca biri-birina. Bagi kelengna atena biri-birina da kana lit bas ampunna. Medem bas ingana medem. Man bebas piringna. Daud tertarik mencerita Nabi Nathan. Begikan Daud terus. Nina Nabi Nathan. Asum reh. Temue kalak bayak ndai. Itangkap nama biri-biri si musil ndai. Igeleh naman temuena. Padahal ribuan biri-birina. Nina Nabi Nathan. Uga meka nduban ngadili kalak si bage. Kai hukuman nasi pantas. Je langsung murka Daud. Kalak si bage la bacila yukum mate 4 kali. Nina Nathan kam kape. Waris sidama gempang Daud. Aku ngordosa sama Tuhan. Bagi
sulitnya kita menemukan lepak tanggupe jelas lepak si ban lalap kalak si deban lid si berandil bas dosanta di bata labo ninna kalak si deban ninna kam lepak aku lepak silid basukur ndu kalak si deban lepak bertobatlah kamu. Setan nipu kamu. Adam katakan Hawa, Hawa katakan nipe. Labu berlaku bas Tuhan nih. Adam labat si katakan Hawa. Sebabna Hawa pemeresa man Adam lid kangetan Adam nulaksa menterkensa lid ngebabah Adam ngatakan sa aku lang. Makana nina amsal ndai ise sinutupi dosa na lai kelengi. Panci kita alu licik na itipu si gelap ndai si ban lalap kalak si deban. Teman talak perbulangan tanda harata keluarga ta orang tuanta entah isepe krina basetan nari kam berdosa kam ngendai bertindak sadang enca nina da Daud pusuh si getem dengan ukur meteruh la itulah ndu adina beredi bata kam murah getem pusuh ndu jagailah ya. Eban melias di bata bas kam. Aku endam lit preken di bata murah getem pusuhku adi lepa. Murah ke aku ampar lebih-lebih di bata adi lepa. Maka labo aku tahan munikan dosaku. Labo kel aku tahan membela diriku. Maka pangdenga aku cinter lebih-lebih ban krina si lepak lalit kubunikan lebih-lebih di bata. Labo ngatakan kita sempurna itah di bata kita lah sempurna. Maka berena kesaksi badia. Tapi banci situlah pendagin kesaksi badia. Wari endang adi begindu. Endam ninandai surat Heber ndai. Adi begindu sora kesaksi badia ulat-ulat. Canah janji Tuhan. Adi si aku kendo santa mandi bata. Endam mesada Yohanes pasal sada ayat 8 sesiwa. Nina bagenda. Adi ninta maka lali dosa anta si tipu kap dirinta. Janah kata si tuhu-tuhu ibas di bata nari lali ibas kita. Sioge sada Yohanes surat sada Yohanes pasal sada ayat siwa. Enda sioge. Adi enggo getemi kesah si badia pusuhundu ulat-ulat. Sada Yohanes pasal sada ayat siwa. Adinggo si Ida mari ras-ras yoge sada dua ya. Tapi
Tapi adi siaku kendosa taman di bata, isih kena mejanjina ilaku kena kai si bujur. Alamina dosa-dosa anta. Cenar i bersih kena kita ibas krina perbahanan ta si salah nare. Nang dangidung sekolah minggu dewasa enda. Lit sekala kalak bayak enda tuhu-tuhu jadi. Ia jabatan nama ganjam. Iinjili sekala penginjil ia. Biasana kalak si bayak meganjang jabatanna sombong meserang injil isa. Roninan jabat sa, aku banci iselamatkan lape arah injil. Arah arah berena persembahan, arah sampatina kalak sileban. Endalah boleh lepak nama huli Tapi adi siban kesombongan rohani tala sidah uga kita erdosana. Sebab dosa enda menghina di bata, dosa enda menggombang di bata, dosa enda langgar gai perintah di bata, dosa enda upahna kematian neraka. Tapi penginjil enda terus dengan injilisa piga-piga kali. Dungna ngadi kena. Ibasada wari sehma berita man penginjil dai. Uga kalak baya enda si injilinan dai. Sanahna dungna kalak baya sir jabatan dai sendiri jumpai ia penginjil dai. Renina penginjil dai. Kaika atendu genduari adim barenda anggo hinandu injil siku beritakan. Nderkuh ia kalak bayak sir jabatan endanda sampati aku. Kai kaman sampatan ina penginjil da ceritakan kematian Tuhan Yesus man bangku. Nina penginjil kai makana pindondo aku cerita adim barenda hinandu. Terus terang ku katakan man bandu nina kala bayandai. Aku erlua-lua retahun-tahun latah ndekaraku. Tapi dungna basada wari itehna. Berontak ia man bangku kutalu-talu. Dungna terimana aku. Dungna alo kena aku. Ban ku talu-talu dekarang kundai. Ampunina aku, alo kena aku. Tapi basada wari mulih aku dahin ku begi suara kesi-kesi tangis di kamar. Maka alu anjar-anjar ku deheri. Ku idah jen deharaku nem temi bana. Tuhan sampati aku ngelupakan sa. Sampati aku ngelupakan sa. Tem-temi deharaku bana. Renina kala bayanda ije mekutah labu kepedung anggope nina deharaku kualokan ka. Jadi kai maksud ndo ceritakan do naman bangku nina penginjil dai. Payo katandu sange dosa mustilit korbanna. Kundarin deharaku nggo jadi korban. Tapi dosaku lengadu.
Ijen nama kutah kai pelaban cindungi dosaku, bahkan deharangku sendiri pe nggit menerima aku lengadung dosaku. Jadi mina penginjil dai tuhukin perlukan berita kayu persilang Tuhan Yesus dai. Emang nina tuh pernahkan cerita korban Kristus. Ia silar dosa nggo mate kuna aku si perdosa. Icema iceritakan penginjil dai mulihkan. Uga Kristus nusur surga nari. Tading kena Bapa kudoni ia enda meserius na dosa. Icema ia jadi manusia. Ngeluhlah dosa ia meipakukan. Coba bayangkan duya kamda salah, kamdar ban lepak, kala si deban masuk penjara. Kita merasa bersalah, kuban makan andai penjara. Apalagi ka bandundai maka ia mati. Apalagi si mati enda anak sir jabatan. Tapi Kristus anak di bata harus mati ban lepak dundai. Enda meserius na dosa. Si tutup sekolah minggu dewasa enda Senin 2 ayat nari. Si pemena ibas Imamat pasal 16. Imamat surat entah pe buku keimaman. Imam artina kai sindan meken manusia ras di bata. Makana kitab Imamat isina kitab perdamen. Perdamen kai perdamen kita sirdosa ras di bata si badia. Perdamen kain dungi permasalahan dosa. Ugakin di batan dungi dosa-dosa anta. So pelunga si baca enda bas kitab Imamat enda mkari lalak kam jumpa. Adilit sekala asir dosa harus babana kambing entah biri-biri. Ku adep-adepan imam. Makana sir dosa datama kena tanai datas takal kambing entah biri-biri kuje aku kena dosa nandai. Ngatakan cakai kuje pindah dosana. Makana biri-biri entah nape kambing dak baba imam ngadep ku di bata. Ibas baba imam kambing dak biri-biri ndai imam penggo pandu keliaman erdosa. Jadi sir dosa ndai enggo ku kambing pindah dosana. Gundari teguh imam kambing babana ku di bata. Imam dape enggo keliaman. Makana imam sendiri erdosa tambah ilang keti umat di bata tambah ka dosa imam. Maka imam sendiri setahun sekali babana darah lembu guna nasabkan dosa naras dosa umat si perdamaikan naras di bata. Tapi nina penulis Hebrew jangan mungkin kambing biri-biri ngalami dosa. Jangan mungkin darah lembu ngalami dosa imam.
si tuhuna si banci ngalami dosa dibata. Tapi engkai makana ia jari dibata baba kambing. Jangan suruh umatku nama kentanna babu kambing. Ijeda mengajari dibata kala Israel musti lit korban bandosa. Dosa nunda musti lit kematian. Tapi laban si kambing. Tapi endama untuk sementara iban dibata si maba dosa. Kencaku kambing baba imam perdosa. Canahna imam sendiri perlu pengalami dosa. Endam sioge Imamat 16 ayat 21 22. Imamat. Jadi uga banci kita sirang ras dosa. Imamat 16 ayat 21 22. Sioge ras Imamat 16 21 22 sada 2 ya. Itama kenalah tanah duana ku babu kambing dengan ngakukan kerina kejahatanna dosa ras perempuan jangan. Enda kambing, tapi kambing sendiri labo banci nasabkan dosa. Tapi enda mengajari di bata, kala Israel ajari di bata kita. Makana ibas pasal-pasal sebelumnya imamat enda kambing dai harus ikorbankan imam. Kupilih enda ayat naban enda paling gampang kita mengerti. Jadi aku ndar dosa enda takal kambing daku tanah kucetanku. Pindah dosa kundaman bana kambing enda itegu imam. Imam dai pe keliaman, imam dai per dosa. Maka imam sendiri pe berikan persembahan. Jadi jada ge dosa ngadina. Lenga pernah ngadi pengampunan dosa Kristus dibatasi jadi manusia lit Z2 ia jadi korban jana ia imam si berkorban kuje mepindah dosa anta enda memaka banci masab dosa anta. Sioge Heber siwa ayat 12. Heber siwa 12. Janana nindu padan sindekah enda melalam masalah kala Israel makana mbue carana bandibata nurikan man kala Israel uga denggo kerehen Kristus sindungi dosa. Sioge Heber entah pe Ibrani pasal siwa ayat 12 sada 2 ayat. Sekali ngenca serasa lalap Kristus bengket kubas ingan si badiana kal. Asumia bengket kuje lai babana darah kambing bajarna entah anak lembu guna ipersembahkan tapi darah najine ipersembahkan na lakondatkan keselamatan si rasa lalak manbata. Ugang rina dosan tandai
darah Kristus ndai harus iamburkan. Ialah bu anak pejabat, ia anak dibata. Nepadoni endang rana ngenca dibata. Tapi guna nelamatkan kam anak nandai, harus ngamburkan darah. Lalih beli dena senda lias sate dibata. Endam ban dibata gelas serasa lalap. Sidat pengalami dosa keselamatan. Maka Nina Paulus bas 2 Korinti pasal 5 ayat 21. Kristus silar dosa. Anggoi bahan dibata maka ia si mersang dosa-dosa anta. Gelai bas persadaan ras Kristus kita irembakan. Bahasa Indonesia iperdamaikan. Bas perdamaian ras dibata ibas darah Tuhan Yesus ndai. Ije membanci kita damai ras dibata, damai ras dirita, damai ras kala sideban. Damai ras kala sideban jenda siku maksud banci sialoken kala sideban. Bagi pedamai ras doni enda. Jana enda memakana Rasul Yohanes surat kena perban kelengate dibata doni enda. Ibre kena anak nasi tonggal. Gelah krina situ manana elamati, tapi dat kegeluhan situ tuhu sila rekri-krin. Mari toto kita. Kesah si badia lit di tengah-tengah ta. Serius dosa. Mengerikan dosa. Ula buniken dudu sandu lakam sangap lakam ikelengi dibata adi buniken dudu sandu Nina Daud pusu si getem dengan nadingken dosa ukur meteruh endam sila itulah dibata. Setiap kita si baba dosa antaman Kristus. Sebab Kristus si nanggung dosa anta. Ia menggancih kambing biri-biri. Si tuhu-tuhu banci meresang, memikul, menanggung dosa anta. Kristus sila ardosa. Kristus si badia. Si kudus. Ia mengenca si baci nanggung dosa anta. Ia korban si bengket kubas adep-adepen di bata Bapa. Yang mengamburkan darahna guna bersihkan dosa anta. Isegia kita si baba dosa anta man Kristus si tadingkan dosa anta bertobatlah kita. Endama cara Tuhan pesirang kita ras dosa. Enggo getem pusuhta. Enggo kadiola kita. Si baba dosanta man Kristus. Canahna si tadingkan dosanta Ibas pusuhta sekala-sekala. Si ban totota man Tuhan Yesus. Wari enda khusus si baba dosanta man bana ngerana kam ku Tuhan Yesus silit di tengah-tengah ta mindo kam gelahna alemina dosandu
sebab ia enggo jadi korban singamburkan darah erkiteken dosa andu, erkiteken dosa angku, erkiteken dosa antang. Hula buni kendu dosa andu. Tuhan sampati umat ndu alu kesah si badia kelah tuhu bertobat dia bas dosa nanari babana dosa naman bandu canah basuhlah ia alu darahdu si mambur kayu persila. Entah kai gia enggo banna, entah kai gia enggo turah bas perukurna, entah kai gia si enggo ibelaskan. Meliaslah kam, oh Tuhan Yesus mambana. Kesahndu si badia maba tiap ia ku adep-adependu. Adilit berhalandu jimat-jimat aku kan ku Tuhan Yesus mulih kari adilit barangna benterkan adinggolit bandule pak irugi kendu kalak si depan entah pernah jahat bandu mindo kam gelahna alami Tuhan bagai pe adinggo pernah kam menghina Tuhan ibas kam erlua-lua entah pe si debanna si seriras darah Kristus Tuhan ta bersih bana kam pindo pengampunan. Tuhan Yesus alu gentar kami manbandu wari minggu enda bersihkan kami umat ndu ibas dosa nari manbandu krina adi enggo babandu dosa andu man Kristus enggo bersihkan na manbandu si enggo ngaloken Tuhan Yesus lanai perlu aloken do tapi adili denga jikalau ada yang belum menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, undanglah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Biarlah Dia menjadi Tuhan Allah yang hidup di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Terimalah Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit. Bagepe adinggo sialoken Tuhan Yesus ndai kelengilah ia, ikutkan ia, ngeluh kamba dia ulah seri rasdoni enda. Pulunglah raskala sing kelengi Kristus ertotolah manbana canah saksikan ia kudoni enda ujur Tuhan kami Yesus enda ma sekolah minggu dewasa kami puji kami kam singgit ngalemi dosa kami kam singgit nalamatkan kami
Kam singgit pelimbarui kini tekan kami. Sembah kami kam singgo mati nggo keke guna kami. Sekelaran du kami retoto.